إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن البشرية كانت تعيش في ظلام دامس وليل بهيم، لعبت بعقولهم انحرافات وخرافات، حتى أكرم الله هذه البشرية وأنزل عليها القرآن ليخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الخضوع للأوثان والأصنام إلى خضوع كامل للواحد الديان. أنزل الله القرآن معجزة خالدة وتحدى به الثقلين، فأذعن لفصاحته بلغاؤهم، وانقاد لحكمه حكماؤهم، وانبهر بأسراره علماؤهم، وانقطعت حجج معارضيه، وظهر عجزهم. كيف لا وهو كلام الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. واعلموا أن الجيل الأول في صدر الإسلام ساروا على نهج القرآن، فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. لم يكن القرآن عندهم محفوظا في السطور، بل كان مكنونا في الصدور ومحفوظا في الأخلاق والأعمال. يخبر الرب تبارك وتعالى عن عظمة القرآن وجلاله، وأنه لو خوطب به صم الجبال لتصدعت من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار بالحراسة ليلا، فاضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو فلما رأى الأنصاري رماه بسهم فأصابه، فنزع الأنصاري السهم حتى رماه العدو ب3 أسهم، ثم ركع الأنصاري وسجد، فانتبه صاحبه المهاجر وهرب الرجل العدو. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا نبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. إن الكلام يعظم بعظم قائله. كيف إذا كان المتكلم هو الله جبار السماوات والأرض؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Chers musulmans et musulmanes, l'humanité vivait dans les ténèbres et dans une nuit sombre. Les déviances et les fausses légendes ont eu raison de la raison de beaucoup de cette humanité, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait honoré cette humanité et a fait descendre sur l'humanité le Coran, afin de faire sortir celle-ci des ténèbres vers la lumière et de la soumission des statues et des divinités en dehors d'Allah vers la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes. Allah Azza wa Jal
a fait descendre ce Coran comme un miracle éternel. Un Coran par lequel Allah Azza wa Jal a défié tous les hommes et tous les djinns d'apporter une chose similaire ou d'en apporter 10 sourates. Puis Allah Azza wa Jal a donné le défi à ceux qui le peuvent parmi les êtres humains et les djinns de n'apporter qu'une seule sourate qui serait similaire à celle du Coran. Et ce défi est toujours lancé aujourd'hui et jusqu'à ce jour, personne n'a réussi à le relever. Face au Coran, se sont inclinés, face à l'éloquence du Coran, se sont inclinés les linguistes de toutes parts. Face au secret que renferme le Coran, les savants sont ébahis. Le Coran fait en sorte que ceux qui n'y croient pas et ceux qui s'y opposent n'aient plus d'arguments en leur faveur. Tout ceci, car le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, le tout sage subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la première génération de l'islam ont suivi la voie du Coran et de ce fait sont devenus la meilleure communauté qui est surgie pour les gens. Le Coran n'était pas chez eux écrit dans des livres ou dans des masahif, mais le Coran était bel et bien dans leur cœur. Le Coran était préservé dans leur poitrine et le Coran était mis en pratique à travers leur adoration et leurs différentes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'immensité du Coran et que si le Coran était adressé à des montagnes fermes et énormes, ces montagnes se seraient fendues par la crainte d'Allah. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par la crainte d'Allah. Et lors d'une des expéditions militaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme parmi les muhajirin et un autre parmi les ansar étaient chargés de la garde de nuit. Le muhajir s'est allongé pour se reposer et le ansari s'est levé pour prier. C'est alors qu'un ennemi est venu et lorsqu'il a vu le ansari prier, il lui a lancé une première flèche. Ce ansari qui gardait l'armée musulmane de nuit a enlevé cette flèche et cet ennemi lui en a infligé 2 autres. Cela n'a pas empêché ce ansari radiyallahu anhu de poursuivre sa prière, de s'incliner pour Allah, de se prosterner pour Allah, jusqu'à ce que soit alerté son ami parmi al-muhajirin. Puis il a fait fuir cet ennemi, et lorsque le muhajir a vu ce que le ansari avait comme sang, il lui a dit subhanallah, pourquoi ne m'as pas-tu prévenu lorsqu'il t'a touché de la première flèche? Il a répondu radiyallahu anhu, j'étais en train de lire une sourate et je ne voulais pas l'interrompre. Ainsi, les paroles ont de l'importance. Plus celui qui les dit a de l'importance. Que dire alors lorsque celui qui parle est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le Seigneur de la terre et de l'univers. Il dit Azza wa Jal, et quiconque immensifie les emblèmes d'Allah s'inspire en fait de la piété des cœurs. وعنوان الشعائر الإلهية هو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو عظيم عند الله وهو في اللوح المحفوظ وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. وإن تعظيم كلام الله عز وجل تعظيم لله. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. وقال القاضي عياض رحمه الله
من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافر بإجماع المسلمين. يعظم كتاب الله بحسن التلاوة وتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وبما شرع الله لكم أن تعظموه به. إن تعظيم كلام الله ليس بتزيينه وتفخيم طباعته وكتابته، وليس تعظيم القرآن بتعليقه على جدران البيوت، وليس تعظيم القرآن بقراءته على الأموات، بل تعظيم القرآن بإقامة حروفه وحدوده وتعظيم شأنه والسير على منهاجه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن تعظيم كتاب الله عز وجل أن لا يقرأه الإنسان وهو جنب، وأن لا يمس المصحف إلا على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن تعظيم القرآن أنه لا يجوز الكلام فيه بغير علم. قال الإمام النووي رحمه الله: ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن تعظيم القرآن إحضار القارئ قلبه في القراءة والتفكر فيها. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن تعظيم القرآن تنظيف الفم لأجل القراءة بالسواك والمضمضة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وظاهر هذا أنه كان يفعل هذا للصلاة وقراءة القرآن. ومن تعظيمه كراهية قطع القراءة لكلام الناس، فلا ينبغي أن يؤثر كلام الناس على قراءة القرآن. روى البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. Chers musulmans et musulmanes, sachez que l'emblème de la législation, des législations divines est le Coran subhanahu wa ta'ala. Le Coran qui ne peut être précédé ni suivi par un mal. Le Coran est immense auprès d'Allah Azza wa Jal, et c'est pour cela qu'il est préservé dans le livre mère. Et il dit Azza wa Jal, il est auprès de nous dans le livre mère, sublime et rempli de sagesse. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, en expliquant ce verset, qu'Allah Azza wa Jal a voulu montrer la valeur et la grandeur du Coran auprès des habitants des cieux, afin que ce Coran soit noble, soit immense et soit écouté et obéi par les habitants de la terre. Et le fait d'immensifier la parole d'Allah fait partie de l'immensification d'Allah. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, les musulmans sont unanimes sur l'obligation d'immensifier le Coran, de le préserver et de l'exempter de tout mal. Et Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit, celui qui dénigre le Coran, ou celui qui dénigre le Mus'haf, ou celui qui dénigre une partie, même minime soit-elle, du Coran, est alors un mécréant à l'unanimité des savants. L'on immensifie le Coran en bénissant sa lecture, en considérant vraies les informations qui y sont contenues, en obéissant aux ordres et en délaissant les interdits,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans son noble livre. Et fait partie de l'immensification du Coran, le fait de se conformer à ses directives, de s'arrêter à ses limites et de suivre la voie que nous trace le Coran. Allah Azza wa Jal dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ainsi, ne fait pas partie de l'immensification du Coran le fait de l'embellir ou d'embellir ou le fait d'embellir les masahif en faisant en sorte que les éditions soient belles et de haute qualité. Ne fait pas partie de l'immensification du Coran le fait d'accrocher ces versets sur les murs des maisons. Ne fait pas partie de l'immensification du Coran le fait de le lire uniquement lorsque une personne décède. Mais l'immensification du Coran, comme je l'ai dit, a lieu en s'arrêtant aux limites du Coran et en suivant la voie tracée par le Coran. Parmi l'immensification du Coran, que le musulman ne lise pas le Coran lorsqu'il est en état de pureté majeure et qu'il ne touche pas le mushaf sauf s'il est en état de pureté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des directives à Amr ibn Hazm et lui a dit parmi les directives que nul ne touche le Coran sans qu'il ne soit en état de pureté. Et fait partie de l'immensification du Coran le fait de ne pas parler sur le Coran sans science. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit: et il est haram d'interpréter le Coran sans science ou de parler des sens du Coran pour celui qui ne fait pas partie des gens du Coran. Et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Et fait partie de l'immensification du Coran le fait de lire le Coran en le méditant et en réfléchissant sur ses sens. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il viendra un peuple parmi vous, vous considérez vos prières comme étant ridicules face à leurs prières, et vos jeûnes comme étant ridicules face à leurs jeûnes, et vos actions comme étant ridicules face à leurs actions. Ils liront le Coran, mais ne traversera pas leur gorge. Ils sortiront de la religion comme la flèche sort de son arc. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des Khawarij qui étaient fervents dans leurs adorations. Ils priaient beaucoup Allah Azza wa Jal, ils jeûnaient beaucoup, ils faisaient beaucoup de bonnes œuvres et ils lisaient beaucoup le Coran. Mais dans leur lecture du Coran, ils ne méditaient pas, ils ne réfléchissaient pas sur les sens du Coran. Et cela les a amenés à être égarés et à sortir de la voie droite. Et fait partie de l'immensification du Coran de se purifier la bouche avant de lire la parole d'Allah Azza wa Jal, de se purifier la bouche à l'aide d'un siwak ou en se lavant la bouche. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'était une gêne pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Et les savants ont déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela pour la prière, mais également pour la lecture du Coran. Et fait partie de l'immensification du Coran le fait de ne pas couper et arrêter la lecture du Coran pour parler aux gens. Il n'est pas convenable de faire précéder le fait de s'entretenir avec une personne devant la lecture du Coran. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Nafi' qui dit que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsqu'il lisait le Coran,
Il ne parlait à personne jusqu'à avoir terminé sa lecture. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ومن تعظيم القرآن عدم السفر بالقرآن إلى أرض العدو. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وروى مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال الإمام النووي رحمه الله شارحا لهذا الحديث النهي عن المسافرة بالمصحف مخافة أن يناله العدو فينتهك حرمته، فإذا أمنت العلة فلا كراهة ولا منع منه. ومن تعظيم القرآن ترك الاستئكال الأموال بالقرآن. روى الترمذي رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل الناس فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقراءة القرآن رياء لا أجر فيها، فقراءة القرآن لا تكون إلا للإيمان والعمل به لله عز وجل. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que fait partie de l'immensification du Coran le fait de ne pas voyager avec le mushaf en se rendant vers la terre ennemie. Al-Bukhari wa Muslim rapporte, selon Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de voyager avec le Coran vers une terre ennemie. Et le Muslim rapporte, selon Abu Ayyub, selon Nafi, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne voyagez pas avec le Coran, car je ne suis pas sûr ou je ne suis pas serein sur le fait qu'il ne soit pas ou qu'il n'arrive pas entre les mains de l'ennemi. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit en expliquant ce hadith que l'interdiction de voyager avec le mushaf de peur que l'ennemi ne s'en saisisse et qu'il en bafoue le caractère sacré. Et lorsque cela est préservé, c'est-à-dire lorsque l'on est sûr que l'ennemi ne peut avoir et ne peut prendre possession du mushaf, alors il n'y a plus d'interdiction à cela. Et fait partie de l'immensification du Coran le fait de délaisser, de gagner de l'argent par le Coran. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a dit, selon Amr ibn Hussein radiyallahu anhu, il est passé à proximité d'une personne qui lisait, puis a demandé aux gens de l'argent. Il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui lise le Coran, qu'il demande à Allah par ce Coran, c'est-à-dire qu'il fasse des invocations à Allah azza wa jal en prenant comme intermédiaire sa lecture du Coran. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, car viendra un peuple qui liront le Coran et demanderont aux gens de leur donner de par cette lecture. De lire le Coran avec ostentation, la lecture du Coran avec ostentation n'est pas récompensée. La lecture du Coran ne doit se faire
que parfois, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit azza wa jal, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants ceux qui font de bonnes œuvres et qui auront une grande récompense. ومن تعظيم القرآن المحافظة على الكتب العامة والكتب المدرسية والصحف التي تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلها لكن بعض المسلمين حينما يقرؤون تلك الكتب والصحف يلقيها فتجتمع مع القمائم وتوطى بالأقدام ولا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العظيم وكلامه المبين ومن تعظيم كلام الله أن يرفع فلا يوضع في الأرض لا سيما في الأرض التي ليست محترمة فإن وضعه في أرض ليست محترمة يدل على عدم مبالاة الواضع به وإذا كان الإنسان يقرأ في مصحف وهو في المسجد أو في بيته ثم أراد السجود ووضعه بين يديه فإن هذا لا بأس به ولا إهانة فيه للقرآن. Il fait partie de l'émancification du Coran, de prendre soin des livres généraux ou des livres scolaires ou des revues ou des magazines qui comportent des versets du Coran, que ce soit sur leur couverture ou dans leur contenu. Car certains musulmans, lorsqu'ils lisent ces livres ou lorsqu'ils lisent ces journaux ou ces magazines, ils les jettent. Et ainsi, ces livres et ces magazines sont mélangés aux poubelles et parfois sont écrasés. Et nul doute que cela est une humiliation envers le livre d'Allah et envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de l'émancification du Coran, le fait de ne pas poser le mushaf à même le sol, surtout si c'est un sol ou un endroit qui n'est pas respecté, que n'importe qui peut traverser. Car le fait de poser le Coran dans cet endroit est un manque de respect envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la personne lit le Coran, que ce soit dans la mosquée ou chez lui, et qu'il lit un verset contenant une prosternation, il n'y a pas de mal pour lui à ce moment de poser le mushaf devant lui, de se prosterner, car cela ne sera pas considéré comme un manque de respect envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يحفظونه ظاهرا وباطنا والذين يعملون به سرا وعلانية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.